हाय स्टूडेंट्स मास लाइफस्टाइल आपण स्वागत। चलित वर्ष जो पाने नवम श्रेणी पढ़ुच पाने तुम मनकर जहाँकि 10 तारिख रु एग्जाम आरंभ हो गला। तो आमर 13 तारिख रे रही कौन ना सोशल साइंस रही। सोशल साइंस आम आज आलोचना करवा प्रश्न गुड़िक इम्पोर्टाट प्रश्न गुड़िक इम्पोर्टाट क्वेश्चन गुड़ाक आज आम डिस्कसन करवा क्वेश्चन आंसर आलोचना करवा। तो वीडियो को जमा भी स्किप करंतुनी, वीडियो को कंप्लीट देखंतु, चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य क्लिक कर दियंतु, जॉइन मध्य हे जांतु। तुरंत देखो हमर क्वेश्चन को आलोचना करूछु। देखो हमर रहिछि कोन इतिहास रे रहिछि प्रथमे इतिहास और राजनीति विज्ञान रे रहिछि कोन ना केउ मसिया रे भास्को दा गामा भारत को जलपथ आविष्कार करथिले। को मसिया रे करथिले आमे प्रथमे एठारे प्रश्नटी रे भलो किने देखि नबा, तापर आमे आलोचना करवा। दिखाई 1492, 1497, 1498 एवं 1597 दिखाई कौटा आसो ना 1497 आसो। बुझे कि नहीं। तापर आमर 2 रे कौन दिखाई देख ना 2 नंबर दिखाई से भाया जे 1882 मसीह जर्मनी ऑस्ट्रिया राजीनामा केउ देश जगदेवा फल त्रिशक्ति मेंट सृष्टि होइतिला। केउ देश जगदेबारु ना आमर इटाली जगदेबारु। रूसिया रे रूस रे अक्टोबर विप्लवर कर्णधार किए थिले ना होची लेनिन थिले। हमर 4 नंबर दिए देख जे केउठारु रूसिया को यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहा जाए। केते मसिया रे कहा जाए ना हमर 1924 मसिया ठारु किए प्यारिस सम्मेलन रे जातिसंघ गठन पई प्रस्ताव देइथिले। किए देइथिले ना हमर उड्रो विल्सन देइथिले। बुझिले कि नहीं। तापर देखिए हमर 6 नंबर 7 नंबर कौन रही देखा। देख हमर 6 नंबर रही जे हिटलर केउ देशर जन्मग्रहण करथिले। हिटलर केउ देशर जन्मग्रहण करथिले ऑस्ट्रिया रे जन्मग्रहण करथिले। 7 नंबर देछि केउ देश युक्तराष्ट्र अमेरिकार पर्ल हार्बर उपरे आक्रमण करथिला। केउ देश उपरे करथिला ना जापान उपरे करथिला। देख हमारे 8 नंबर दिखाई 1949 मसीह चीन रे किए लोक साधारणतंत्र गठन करथिले। किए करथिले ना हमर माओ सेतुंग करथिले। 9 नंबर दिखाई केउ देश रे 1917 मसीह कृषक श्रमिक आंदोलन संगठित होइथिला। रूस रे आरंभ होइथिला। बुझिले कि नहीं। तापर हमें 8 हमर 9 नंबर 10 नंबर रही देखिबा। 10 नंबर पाखरु देखिबा किए 1985 मसीह सोवियत पॉलिटी ब्यूरो साधारण संपादक होइथिले। किए होइथिले ना मिखाइल गोर्बाचेव होइथिले। गोष्ठी निरपेक्ष राष्ट्र मानकर प्रथम सम्मेलन केउठारे अनुष्ठित होइथिला। केउठारे होइथिला ना बेलग्रेड ठारे आरंभ अनुष्ठित होइथिला। बुझिले कि नहीं। तापर हमर 12 नंबर कोन दियाई देखो 12 नंबर दियाई जे केबे हाभाना सम्मेलन संगठित होइथिला। हाभाना सम्मेलन केबे होइथिला ना हमर हबो 2006 मसीह होइथिला। स्टालिन मृत्यु पर किए सोवियत संघर प्रधानमंत्री होइथिले। किए होइथिले लेखा हिची कोन निकिता क्रुश्चेव, लियोनिड ब्रेजनेव, अलेक्सी कोसिजिन एवं दियाई कोन ना व्लादिमीर लेनिन दियाई। या भीतर किए होइथिला ना हमर प्रथम होइथिला निकिता क्रुश्चेव होइथिला। 14 नंबर भारत रे प्राय केतोटी मातृभाषा थिबार जणा जाए। केतोटी मातृभाषा ना हमर 1652 टी। तापर दियाई कोन केउ भाषा भारत रे सर्वपुरातन भाषा भाबे परिगणित हैला। पाली, प्रकृत, संस्कृत एवं आउ कोन दियाई ना हमर अरबी दियाई। कोनटा हबो ना हमर प्राकृत भाषा हबो। बुझिले कि नहीं। तापर हमर दियाई तळको देखो 16 नंबर कोन दियाई देखो जे गुप्त युग रे कोन परिवार सबुठारु अधिक मूल्यवान संपत्ति रूपे परिगणित हेउथिला। कोन हेउथिला ना चाष जमी। केउठारे रामेश्वर मंदिर अवस्थित। रामेश्वर मंदिर समस्त जानिछ धनुषकोटी अवस्थित तमिलनाडु रो। बुझिले कि नहीं। 18 नंबर देखिबा लावण्यवती रचयिता किए। लावण्यवती रचयिता होछि किए उपेंद्र भंज। 19 नंबर देछि कोन जे संविधान केउ भाग रे मौलिक अधिकार गुड़िक वर्णना करा जायछि। केउ भाग रे प्रथम द्वितीय प्रथम लिखाई हमर द्वितीय तृतीय चतुर्थ एवं पंचम दिखाई। कोउटा हेबो ना तृतीय हेबो। बुझिले कि नहीं। भारतीय नागरिक मानकर केतोटी मौलिक कर्तव्य रहिछि। केतोटी मौलिक कर्तव्य रहिछि हमर ना 11टी मौलिक कर्तव्य रहिछि। बुझिले कि नहीं। तापर देखियो हमर 21 नंबर पाखरु देखिबा देखो हमर 21 नंबर कोन दियाई देखो जे निम्नोक्त केउटी भारत को एक समाजवादी जनमंगलकारी राष्ट्र रूपे गठन करबा
କରିବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କେଉଁଟା ହେବ ନା ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ନିୟାମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେବେ ଲାଗୁ ହେଲା? କେତେ ମସିହାରେ ଲାଗୁ ହେଲା? ନା ଆମର 2005 ମସିହାରେ ଲାଗୁ ହେଲା। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ଆମର 23 ନମ୍ବର କଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ, ଯେ କିଏ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କରିଥିଲେ। 24 ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁ ମସିହାରେ ଆମ ଦେଶରେ ଏକ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପରିଷଦ ଗଠନ ହେଲା? 1960, 1961, 1962, 1963 ମସିହାରେ। କୋଉଟା ହେବ ନା 1961 ମସିହାରେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ସରକାର। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଏଟା ଆବ୍ରାହିମ ଲିଙ୍କନ କହିଥିଲେ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ଭୂଗୋଳ ଅର୍ଥନୀତି ରହିଛି। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ସେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି 26ରେ ଭାରତର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରେଖା କେଉଁ ସହର ଦେଇ ଯାଇଛି? ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? କୋଉଠି ହେବ ନା ମିର୍ଜାପୁର। ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ନା ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ। ଏଟା ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଛ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଆମର ଦେଖିବା ଆମର 28 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, କେଟୁ ଗଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଶୃଙ୍ଗ କେଉଁ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ହିମାଳୟ, କାରାକୋରମ, ବିନ୍ଧ୍ୟ ଏବଂ ଦିଆହେଇଛି କଣ ନା ସାତପୁରା ଦିଆହେଇଛି। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ସାତପୁରା ଦିଆହେଇଛି। ତ କୋଉଟା ଆସିବ ଆମର ନା କାରାକୋରମରେ ଅବସ୍ଥିତ। 29 ଦେଇଛି ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ କେଉଁଠି? କେଉଁଠି ଏପଟେ ଜାଣିଛ? ଦେଓମାଳି। କେଉଁ ସ୍କେଲରେ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ମପାଯାଏ? କେଉଁ ସ୍କେଲରେ ମପାଯାଏ? ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ମପାଯାଏ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଆମର 31 ନମ୍ବର କଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। 31 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଯେ କେଉଁ ମହାସାଗରରେ ଅଧିକାଂଶ ସୁନାମି ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଏବଂ ଉତ୍ତର ମହାସାଗର ଦିଆଯାଇଛି। କୋଉଟାରେ ହେବ ନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସୁନାମି ସଂଘଟିତ ହୁଏ। 32 ଦେଇଛି କେଉଁ ନଦୀଟି ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଅଛି? କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ, ନର୍ମଦା ଏବଂ ମେଘନା ଦିଆଯାଇଛି। କୋଉଟା ଆସିବ ନା ଆମର ନର୍ମଦା ନଦୀ ହେବ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର 32, 33 ଦେଖିବା। ଏପଟେ ଦିଆଯାଇଛି କଣ ନା 33ରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଭାରତରେ ପ୍ରବାହିତ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ କେଉଁଠି? ସିନ୍ଧୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ନର୍ମଦା ଦିଆହେଇଛି। କୋଉଟା ଆସିବ? ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସବୁଠୁ ବଡ଼। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି କଣ ଯେ ଟ୍ରପୁପଚ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ପ୍ରବଳ ବେଗଗାମୀ ବାୟୁ ସ୍ରୋତକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? କଣ କୁହାଯାଏ ନା କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଜେଟ୍ ସ୍ରୋତ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଏଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଜେଟ୍ ସ୍ରୋତ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲେ? 35 ଦିଆଯାଇଛି କାଳ ବୈଶାଖୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ? ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ କେତେ ପ୍ରକାରର ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଏ? କେତେ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଏ? 47,000 ପ୍ରକାରର। ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି କେବେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି? କେବେ ପ୍ରଣୟନ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଆମର ଦିଆଯାଇଛି କଣ 1952, 1953, 1954, 1955 ଦିଆଯାଇଛି। କୋଉଟା ହେବ? 1952 ହେବ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? 38 ଦିଆଯାଇଛି ଚିଲିକାର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି? କୋଉଟାକୁ ମିଳିଛି? ଯାହାକି ନଳବଣକୁ ମିଳିଛି। ଆମ ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାମ କଣ? ଏଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଆମର ମୟୂର। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି 40 ଦେଇଛି 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ? କେତେ ହେବ? ଆମର 2011 ମସିହା ଅନୁଯାୟୀ କେତେ ହେବ? 121 କୋଟି। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? କେତେ ହେଉଛି ଆମର ନା 121 କୋଟି। ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। 41 ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସାକ୍ଷରତା ହାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ? ସାକ୍ଷରତା ହାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି? କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ନା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର 43 ନମ୍ବର ପାଖରୁ ଦେଖିବା ଯେ ଦିଆହେଇଛି ଯେ କେଉଁଟି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନ କାରଣ? ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଛି କଣ ନା ବିଦ୍ୟୁତ। ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟକୁ ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଗ କଲେ କେଉଁ ଆୟର ଆକଳନ କରି ହୁଏ? କେଉଁ ଆୟର କରି ହୁଏ ନା ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ବିଛା ଆୟ କରି ହୁଏ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଦେଖ 45 ନମ୍ବର କଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ, ଯେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେଉଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ, ସମାଜବାଦୀ, ଉଦାରବାଦୀ ଆଉ କଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ମିଶ୍ରିତ ଦିଆଯାଇଛି। କୋଉଟା ହେବ? ମିଶ୍ରିତ ହେବ। ଆମର 46 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କେଉଁ ମସିହାରୁ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନବ ବିକାଶ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆସୁଛି? କେଉଁ ମସିହା ଠାରୁ କରି ଆସୁଛି ନା ଆମର 1990 ମସିହା ଠାରୁ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ? ଶିକ୍ଷା ଋଣ, ଗୃହ ଋଣ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ, ବ୍ୟବସାୟ ଋଣ। ଏଟା ଜାଣିଛୁ ସମସ୍ତେ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଋଣ କରାଯାଏ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? 48 ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ କେଉଁ ଜମା ଖାତାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅବଧି ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ? କୋଉଟାରୁ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ନା ଆବର୍ତ୍ତି ଜମା ଖାତାରୁ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ କେଉଁ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ? କେଉଁଟି ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ? ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ।
तापर देखिए आम और 50 नंबर रही केउटी एक नवीकरणीय संबल अटे कौटा हेब ना जल एक नवीकरण संबल अटे जहाँकि आम क्वेश्चन सरला नेक्स्ट आम सब्जेक्ट आलोचना करिया से पर्यंत विदाय दिंतु जो पिला आम चैनल को नुआ आसी से निश्चित भाव में शीघ्र सब्सक्राइब कर लाइक कर और शेयर कर सांग मानक।